बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सियासत न्यूज़ के साथ मैं हूं सना हुसैन। चलते हैं खबरों की जानिब। खानका डोगरा में गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल के स्टोर से 1 माह पुरानी नाश बरामद। अहले इलाका ने बदबू फैलने पर पुलिस को इत्तला दी। नाश की शिनाख्त ना हो सकी। पुलिस ने नाश कब्जा में लेकर तफ्तीश शुरू कर दी है। खानका डोगरा हायर सेकेंडरी स्कूल के स्टोर से नामालूम शख्स की नाश बरामद हुई। नाश 1 माह पुरानी होने की वजह से शिनाख्त ना हो सकी है। नाश की शिनाख्त के लिए फ्रांसिक टीम ने मौके पर पहुंचकर कार्रवाई शुरू कर दी है। बदबू फैलने की वजह से अहले मोहल्ला ने पुलिस को इत्तला दी, जिस पर स्कूल इंतजामिया ने स्टोर का दरवाजा खोला तो अंदर से ये नाश बरामद हुई। पुलिस ने नाश को कब्जा में लेकर तफ्तीश शुरू कर दी है। पुलिस का कहना है कि मुख्तलिफ ज़ावियों से तफ्तीश की जा रही है। जल्द ही असल हक़ाइक़ और इस शख्स के वरसां तक पहुँच जाएंगे। प्रेस क्लब रजिस्टर नारंग मंडी उस्मान मीर खोखर से पीर अमानत अली शाह के दरबार पर हर साल की तरह सालाना 3 रोज़ा उर्स तकरीबात इख्तिताम पजीर। उसके आखिरी रोज़ इंटरनेशनल खिलाड़ियों के माबैन कबड्डी का मैच खेला गया, जिसमें मेहमान खुसूसी चौधरी नसरुल्लाह कजला, चौधरी इशफाक बरियार, चौधरी रियाज बरियार, चौधरी इकबाल कजला, चौधरी बिलाल बरियार, चौधरी अल्ताफ बरियार, चौधरी काशिफ इकबाल कजला शहरियार ने शिरकत की और मैच में बतौर रेफरी डॉक्टर सरदार अली ने सर अंजाम दी। बिजली चोरों के खिलाफ गैपको डिवीजन नौशहरा विरकां के सर्विलांस टीम की कारकर्दगी बारे हमारे नुमाइंदे हसन सदीक सिद्धू की रिपोर्ट। एक्सीएन गैपको डिवीजन नौशहरा विरकां मोहसिन अली की ज़ेर निगरानी एसडीओ रईस रहमान, सब डिवीजन नोखर फहद हुसैन, सब डिवीजन ततलियाली मुबशर हुसैन, सब डिवीजन नौशहरा विरकां 1 और 2 नौशहरा विरकां 1 और सिकंदर रियाज, सब डिवीजन नौशहरा विरकां 2 ने बिजली चोरों के खिलाफ मुहिम के दौरान माह जून में 54 अफराद को बिजली चोरी करते हुए पकड़ा। इनसे डिटेक्शन बिलों के अलावा इनके खिलाफ मुकामी पुलिस स्टेशन में फौजदारी मुकदमात भी दर्ज करवाए, जबकि बिजली चोरों के खिलाफ मुहिम के दौरान अब तक कल 550 बिजली चोरों के खिलाफ FIR दर्ज करवाई गई हैं। राना मोहम्मद जमील अंजुम नॉन ब्यूरो चीफ जनूबी पंजाब। सियासत न्यूज़। पंजाब हाईवे पेट्रोल PHP सूबा भर में शहरात पर शहरियों की खदमत और तहफ़्फ़ुज़ और क़वानीन की पासदारी के लिए सरगर्म अमल। PHP के सर्विस रूल्स 2024 मंजूर हो चुके हैं। अनकरीब बड़ी तादाद में प्रमोशंस होंगी। IG पंजाब PHP एहलकार अफसरान डेपुटेशन पर ट्रेनिंग सेंटर्स, ट्रैफिक और मोटर वेज पुलिस में जा सकेंगे। डॉक्टर उस्मान अनवर PHP ने माह जून 2024 की कारकर्दगी रिपोर्ट जारी कर दी। PHP ने शहरात पर बजरिया ई-पुलिस पोस्ट ऐप 2.7 मिलियन अफराद को चेक किया। तर्जुमान पंजाब हाईवे पुलिस दौरान चेकिंग 525 इश्तिहारी मुजरिमान और अदालती मफरूरान को गिरफ्तार किया। शेखपुरा से खबर शामिल करते हैं। मुस्लिम लीग नून लार्ज विंग के नायब सदर मरकजी अंजुमन ताजवान के लीगल एडवाइजर अहमद हसन पाशा एडवोकेट ने कहा है कि PTI के दौर इक़्तिदार में पैदा किए गए माशी बहरान के खात्मा की खातिर मौजूदा हुकूमत को सख्त फैसले करना पड़े हैं। नून लीग अवाम पर महंगाई का बोझ बढ़ाने के हक में नहीं, पेट्रोलियम मसनूआत और दीगर अशिया ज़रिया के नरखों पर किया गया इजाफी आर्जी बुनियादों पर किया गया, जो जल्द ख़त्म कर दिया जाएगा। हुकूमती इक़दाम पर तनकीद करने वाली PTI की क़यादत ही तमाम बहरानों की जिम्मेदार है, जिसने अपने दौर इक़्तिदार में मुल्क को मसाइल की दलदल में धकेला। नून लीग ने पहले भी इसी सियासत रियासत पर कुर्बान की और अब भी मुल्क को दोबारा अपने पांव पर खड़ा करने की खातिर जद्दोजहद कर रहे हैं। खबर शामिल करते हैं पाकपतन से। हमारे नुमाइंदा डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर मोहम्मद नवाज खान भट्टी की रिपोर्ट के मुताबिक सूबाई वज़ीर चौधरी शाफे हुसैन ने पंजाब सरमायाकारी बोर्ड के कमेटी रूम में सनतकारों से मुलाकात की, जिसमें प्रोविंशियल हाईवे टैक्स सिक्योरिटी बोर्ड्स ऑफ मैनेजमेंट की तश्कील और दीगर मसाइल पर बातचीत हुई और इस बात का जिक्र किया कि सनतकारों के जायज़ मसाइल तरजीही बुनियादों पर हल किए जा रहे हैं। मज़ीद CEO फेस्को को फेडमेक के ज़ेर तमाम सनती मराकज़ की बिजली के मामला तेज़ी से हल करने की हिदायत की। मुलाकात में चेयरमैन फेडमेक के चेयरमैन और CE फेडमेक मोहम्मद शहजाद मियाँ, तारिक आसिफ मजीद, अरशाद फरीदी और दीगर अफसरान और सनतकार शामिल थे। खबर शामिल करते हैं शेखपुरा से। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के ज़रिए नायब सदर चौधरी हसन महमूद विक ने कहा है कि पीपल्स पार्टी की क़यादत मुल्क को बहरानों से निकालना और तरक्की और खुशहाली की राह पर गामज़न करना चाहती है, जिसके लिए सदर मुमलिकत आसिफ इज़्ज़तदारी मुफाहमत के फ़रोग़ की जदोजहद कर रहे हैं, ताकि सियासी इस्तेहकाम के ज़रिए माशी इस्तेहकाम की राह मज़ीद हमवार की जा सके। पीपल्स पार्टी ने हर दौर में मुल्की इस्तेहकाम मईशत को फ़ाल बनाने की खातिर भरपूर किरदार अदा किया। अब भी पाकिस्तान को दरपेश चैलेंजेस के खात्मा के लिए तमाम तर सियासी जमातों को एक प्लेटफार्म पर लाने की कोशिश की जा रही है, जिसका खैर मुकदम करते हुए तमाम सियासी जमातों की क़यादत को मिल बैठना होगा और मुल्की तरक्की और खुशहाली के लिए मजबूत रोड मैप मरतब करके इसकी अमलदारी यकीनी बनाना होगी। खबर शामिल करते हैं शेखपुरा से। डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर शेखपुरा बिलाल जफर शेख की सरबराही में मुहर्रम हराम की आमद के सिलसिला में ज़िला अमन कमेटी के मेंबरान और मुख्तलिफ मौक़ात पर फ़िक्र के कराम से मीटिंग। मुहर्रम हराम में अमन अमान के हवाले से डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर शेखपुरा ने कहा है कि अमन अमान को कायम रखने और सिक्योरिटी इंतजाम के हवाले से ज़ाब्ता इखलाक जारी कर दिया गया है, जिस पर मनोआन अमल दरामद को यकीनी बनाया जाएगा। दौरान मुहर्रम हराम ज़िला भर में होने वाले तमाम प्रोग्राम्स, मजालिस और जुलूसों पर मुकम्मल फुल प्रूफ इंतजाम किए जाएंगे। मजालिस और जुलूसों के लिए मुकम्मल सिक्योरिटी प्लान
امان مرتب کیا جا رہا ہے۔ نقص امن پر کسی قسم کا کوئی کمپرومائز نہیں کیا جائے گا۔ اسلحہ کی نمائش پر مکمل پابندی عائد ہے۔ کسی بھی قسم کی وائلنس کو برداشت نہیں کیا جائے گا۔ مرید کے شہر کی آبادی سلطان پارک میں درجنوں شہریوں جن میں مرد خواتین بھی شامل تھیں نے مختلف نعروں میں اپنی پلے کارڈ اٹھا کر شریف اور غریب شہریوں کی قیمتی پلاٹ زمینیں ہتھیانے والے بااثر قبضہ گروپ کے خلاف احتجاجی مظاہرہ کیا۔ مظاہرین نے بتایا کہ بااثر قبضہ گروپ مبینہ طور پر جعلی دستاویزات تیار کر کے قیمتی رہائشی پلاٹوں اور زمین پر قبضہ کر لیتے ہیں۔ قبضہ گروپ کے خلاف پولیس اور دیگر اداروں کو تحریری طور پر آگاہ کیا۔ ان کے خلاف کارروائی بھی ہوئی مگر بے سود رہتی ہیں۔ حبیب والد محمد صدیق نامی شہری نے بتایا گلی نمبر 14 سلطان پارک میں اس نے عمر بھر کی جمع پونجی سے پلاٹ خریدا جس کی رجسٹری اور دیگر کاغذات بھی ان کے پاس ہیں۔ بااثر قبضہ گروپ ان کے پلاٹ پر اب قبضہ کرنا چل پڑا ہے۔ یہ مریم نواز کے لیے اپیل ہے، ہم کرتے ہیں، غریب آدمی ہیں ہم لوگ، ہم کو انصاف چاہیے، وزیر اعلیٰ صاحب سے، آئی جی صاحب سے ہم انصاف چاہیے ہم لوگوں کو بس۔ خبر شامل کرتے ہیں پاک وطن سے۔ ہمارے نمائندے ڈسٹرکٹ رپورٹر محمد نواز خان بھٹی سے چودھری شافع حسین وزیر برائے آئی سی آئی اینڈ ایس ڈی او میرے پاس کامران سعید عثمانی صدر پی ایم ایل یوتھ پاکستان کے خصوصی ہدایات پر امان اللہ کوآرڈینیٹر صنعت قیمت وزن اور پیمائش لاہور اور مرکزی سیکرٹری بین الاقوامی تعلقات مسلم لیگ یوتھ پاکستان ایم خضر بٹ، سینٹرل جی سی پی ایم ایل یوتھ پاکستان ایم شان، نائب صدر پی ایم ایل یوتھ نے ٹاؤن شپ ماڈل بازار کا دورہ کیا، لوگوں اور دکانداروں سے بازار کا فیڈ بیک لیا۔ ایک دکاندار نے کہا کہ بازار کے اندر مسجد نہیں ہے، مسجد کی تعمیر یا خاص جگہ مختص کر دی جائے تاکہ دکاندار، بازار کا عملہ اور دیگر لوگ نماز ادا کر سکیں۔ خبر شامل کرتے ہیں پاک وطن سے۔ ہمارے بیورو چیف سیاست نیوز ڈاکٹر اطہر محمود چودھری کی رپورٹ کے مطابق پاک وطن معروف بزنس مین چودھری ظفر اقبال رات گئے اپنی گاڑی میں پراسرار طور پر جاں بحق۔ چودھری ظفر اقبال رات گئے اپنی گاڑی پر محلہ ظفر آباد کے قریب چلتی گاڑی میں مردہ پائے گئے۔ پاک وطن گھنٹوں سٹارٹ گاڑی کھڑی دیکھ کر اہل علاقہ نے ریسکیو ڈور 122 کو اطلاع دی۔ ریسکیو ڈور 122 نے موقع پر پہنچ کر گاڑی کا شیشہ توڑ کر نعش کو نکالا۔ پولیس اور کرائم سین یونٹ نے موقع سے شواہد اکٹھے کرنا شروع کر دیے۔ مرحوم معروف بزنس مین چودھری سویٹس کے اونر تھے۔ رخ کرتے ہیں دیپالپور کی جانب۔ مبشر شاہ ویسی کی رپورٹ کے مطابق لوگوں کے ساتھ پیار کرنے والی شخصیت، مخلص، محنت، ایمانداری سے ڈیوٹی سر انجام دینے والا عرفان رسول انچارج انویسٹیگیشن تھانہ سٹی دیپالپور کو بہترین کارکردگی پر ریجنل پولیس آفیسر محبوب رشید، ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر طارق عزیز سندھو کی طرف سے تعریفی سرٹیفکیٹ ملنا ایک اعزاز ہے اور آپ کی پیشہ ورانہ صلاحیتوں کو منہ بولتا ثبوت ہے۔ عرفان رسول جیسے محنتی ایماندار آفیسر جو اپنے ادارے کے ساتھ مخلص رہتے ہیں بہت کم ملتے ہیں۔ ہم آپ کو جناب پریس کلب دیپالپور اور سیاسی سماجی شخصیت سید اختر محمود بخاری، صدر انجمن تاجران دیپالپور شیخ محمد سلیم، سید طاہر بلال خان، مزمل خان کی جانب سے مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ دعا ہے کہ آپ اسی طرح اپنی ترقیوں کا سفر گامزن رہیں۔ لورالائی سے رپورٹ کریں بیورو چیف سیاست نیوز محمد رسول ناصر۔ لورالائی ڈپٹی کمشنر میران بلوچ نے اچانک گورنمنٹ ہائی اسکول اینڈ کا دورہ کیا۔ پرنسپل گنو خان غلزئی نے ان کا استقبال کیا۔ ڈپٹی کمشنر نے اسکول میں اساتذہ کی حاضری چیک کی اور اسکول میں طلباء کی تعداد اور مسائل کے بارے میں معلومات حاصل کی۔ ڈپٹی کمشنر نے اسکول کے کلاسوں کا معائنہ کیا۔ انہوں نے صفائی کے بارے میں ناراضگی کا اظہار کرتے ہوئے انہیں ہدایات کی کہ اسکول کی صفائی کو یقینی بنایا جائے۔ انہوں نے اس بات پر خوشی کا اظہار کیا کہ یونیسیف کی جانب سے اسکول میں سولر سسٹم لگایا گیا ہے۔ خانقاہ ڈوگرہ میں بھی دیگر شہروں کی طرح بجلی کے بلوں میں ظالمانہ ٹیکسوں کے خلاف مرکزی انجمن تاجران کے زیر اہتمام ایک احتجاجی ریلی نکالی جس میں تاجروں کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ تاجروں نے ظالمانہ ٹیکسوں کے خلاف شدید نعرے بازی کی۔ خانقاہ ڈوگرہ میں مرکزی انجمن تاجران کے زیر اہتمام بجلی بلوں میں بے تحاشا اضافے کے خلاف احتجاجی ریلی نکالی۔ تاجروں کی بڑی تعداد نے اس احتجاجی ریلی میں شرکت کی۔ تاجروں نے بینرز اٹھا کر حکومت کے خلاف شدید نعرے بازی بھی کی۔ تاجروں نے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ بجلی بلوں نے عوام کا جینا حرام کر رکھا ہے۔ لوگ اپنا گھریلو سامان فروخت کر کے بل ادا کر رہے ہیں، شہری خودکشیاں کر رہے ہیں۔ بجلی کے بلوں نے پورے گھر کے بجٹ خراب کر رکھے ہیں۔ تاجروں نے حکومت سے مطالبہ کیا بجلی کے بلوں میں اضافے کو واپس لیا جائے تاکہ شہری سکھ کا سانس لے سکیں۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید نیوز اور اپڈیٹ کے لیے دیکھتے رہیے سیاست نیوز۔ پاک وطن میں سلسلہ چشتیہ کے عظیم صوفی بزرگ حضرت بابا فرید گنج شکر کے 782ویں سالانہ 15 روزہ عرس مبارک کی تقریبات کا آغاز ہو گیا ہے اور انتظامات کو حتمی شکل دے دی گئی ہے۔ پاک وطن سے محمد نواز خان بھٹی کی رپورٹ۔ عرس بابا فرید کی 15 روزہ باضابطہ تقریبات کا آغاز ہو گیا۔ سجادہ نشین دیوان مسعود چشتی فاروقی نے صدیوں سے جاری سلسلہ چشتیہ کی رسومات ادا کی۔ کمشنر ساہیوال شعیب اقبال سید اور آر پی او ساہیوال محبوب رشید نے ڈی سی سعدیہ مہر اور ڈی پی او طارق ورائد کے ہمراہ عرس انتظامات کا جائزہ لیا۔ اس دفعہ گرمی بھی بہت ہے اور ہم ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ لوگ بھی زیادہ ہوں گے۔
बारिशें भी हैं, चैलेंज हमारे लिए ज़्यादा है, लेकिन जितना बड़ा चैलेंज है हमारी तैयारी भी अल्हम्दुलिल्लाह हमने उसी लेवल की हुई है और हमें उम्मीद है कि इंशाल्लाह हमेशा की तरह इस दफ़ा भी बड़ी कामयाबी और कामरानी के साथ, अमन अमान के साथ इस दफ़ा भी हम ये जो उर्स शरीफ जो है इसकी हम तकमील तक हम पहुँचेंगे इंशाल्लाह। कंट्रोल रूम हमारे तैयार हो गए हैं। इस दफ़ा हमें जो ट्रेडिशनली हमारा जो कंट्रोल रूम होता है और तकरीबन कोई 350 के करीब कैमरे जो दरबार के अंदर और दरबार के बाहर वो मॉनिटरिंग उसकी होती है, तो और इंशाल्लाह फिर 5th तक वो रिचुअल चलेगी और इंशाल्लाह 5 तारीख को जब बेहश्ती दरवाज़ा खोला जाएगा तो उस वक्त मेजर जो इन्फ्लक्स है लोगों का वो उस वक्त आएगा। उस हवाले से ना सारी चीज़ें जो हैं एडमिनिस्ट्रेशन ने और पुलिस ने उसी तरह की तैयारी अपनी की। हुकाम का कहना है कि उर्स बाबा फरीद के इंतजामात को हतमी शक्ल दे दी गई है। दरबार के दाखिली रास्तों को फूल प्रूफ सिक्योरिटी के इंतजामात मुकम्मल कर लिए गए हैं। ब्यूरो चीफ हाफिजाबाद मखदूम अजीजुर रहमान पिंडी भटियां रोड ब्लॉक सुखेकी के इलाका में कमर्शियल ज़मीन पर कब्जा के मुबैना कोशिश मुतासरीन का शदीद एहतजाज। लाहौर सरगोदा रोड ब्लॉक पुलिस कब्जा ग्रुप से मिलकर हमारी जगह पर कब्जा करवा रही है। मुतासरा कवरेज करने पर SHO और मुलाजमीन की मीडिया के कैमरे छीनने की कोशिश और खतरनाक नताज की धमकियां। वाक़े से हाफिजाबाद पुलिस का कोई ताल्लुक नहीं। पुलिस करता DPO ने पैसे खा दिए, SHO ने पैसे खा दिए, साढ़े खिलाफ भी बच्चे करके सानू मारते। सुबह सानू थोड़ा देर हो गया अंदर कातिलाना हमला करने लगी। ਅਸੀਂ अपनी जान बचा के बाहर सड़क पे आए, आवाम की मिन्नत की ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮਦਦ। ਸਾਡੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ ਜੀ, ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ ਉਹਨੇ, ਸਟੇ ਵੀ ਹੋਇਆ ਤੇ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਇਆ। ਅੱਛਾ ਕਿਦੋਂ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵਿਰਾਸਤ ਆ ਰਹੀ ਕੀ ਆ? ਵਿਰਾਸਤ ਆ ਗਈ ਹੈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। ਅੱਛਾ ਸਾਡੇ ਨਾਮ ਹੀ ਹੋ ਗਈ 2019 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅੱਛਾ ਹਾਂਜੀ। सांगला हिल शहर खुली कचहरी लगाने का मकसद अवाम के मसाइल अवली तरजीही बुनियादों पर इनका हल निकालना है। DPO ननकाना साहिब साइद अजीज ने कहा है कि शहर में खुली कचहरी लगाने का मकसद अवामी मसाइल अवाम की दहलीज पर इनको हल करना है ताकि लोगों की मुश्किलात कम हो सके। इन ख्यालात का इजहार उन्होंने निजी हॉल में एक खुली कचहरी से खिताब करते हुए किया। इस मौके पर DSP सर्कल सांगला हिल मोहम्मद आजम, ड्यूटी SHO थाना सिटी मोहम्मद आसिफ औलख, थाना सदर के आरिफ महमूद बाजवा, अंजुमन ताजवान समेत शहरियों की कसीर तादाद, मीडिया नुमाइंदगान की बड़ी तादाद मौजूद। जबकि DPO ननकाना साहिब को दी जाने वाली दरख्वास्तों पर मौके पर ही इनके हल के अहकामात भी जारी किए। पब्लिक की आवाज़ है, पब्लिक के मसाइल हैं, पब्लिक के नुमाइंदे होने की हैसियत से आपको पे जो नफ्स पे हाथ होता है आप बड़े बेहतर तरीके से ऐसे तरीके से हमसे शेयर कर सकते हैं। और इसके साथ साथ तमाम जो मोअज़्ज़ज़ मेंबरान हैं मीडिया के, तमाम दोस्तों का बड़ा मशहूर हो कि आपने कवरेज के लिए टाइम निकाला और हमें मौका दिया कि हम आपसे अपनी बात करें और जो भी कम्यूनिटी के मसाइल हैं, इंफरादी मसाइल, इज्तिमाई मसाइल है, उनके हवाले से बात करें। इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस पंजाब, IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर साहब और CM पंजाब की ये बड़ी क्लियर डायरेक्शन है पुलिस के हवाले से कि पुलिस का जो इदारा है वो